Lamsam view haina hai zara rangsak painai hinai wangsang tongnai rokni bagui update orang tongnai je newspaper rojak mani rangjakni price ke rono gulman kana 31 tarik ni update 31 tarik 10 2025 ke aro tongo rangjakni price ek bori tongo 1,32,8 টাকা ke 10 gram tongo 1,13,150 টাকা abongkha rangsakni price abongkha je 31 tarik ni ge tabuk jora ekoi ni rate tongkho miyani bai tinini 30 tarik ke 31 tarik ke rupa jara rupa ni painai hinai tongnai rok rupa ni dam wngkha ek bori o tongo 1808 টাকা tei 10 gram tongo 1550 টাকা ke ekoi ni tabuk jora tongkho nainai din rok ang tak phurungnai abongkha 30 tarik ni ke 30 tarik ni bo haino ekoi ni tongo tabuk hingke ekoi ni rate ni rok nugui mankhana miyani bai tinini hingke next video rogo haino hai update nalai siwano ke tinini video achuk nai jotono hambai video no chajak hingke like kaidi share kaidi।